बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीज़न 5 की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर दफ़ा आपकी मुलाकात होती है किसी कम्युनिटी ऐसे एक्टिविस्ट से जो अपने नाम और काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उनका बहुत पुराना और मैं समझता हूँ हालिया तौर पे भी उनका बहुत हाथ रहा है और बहुत अरसे से पॉलिटिक्स के अंदर काम करते हैं। पूरी फैमिली उनकी पॉलिटिक्स के अंदर है। ऐसा नाम जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्क्रीन्स के ऊपर आप उनको देखते हैं, बहुत से जलसे जुलूस के अंदर आप उनको देखते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक ऐसे कारकुन, एक ऐसे अहदेदार जिनका नाम है नदीम अफजल चंद। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। थैंक यू जी। क्या हाल है, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, बड़ी सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें मौका मिला आपसे बात करने का। मेहरबानी जनाब, आपकी मेहरबानी, आपने याद किया, हम आ गए। चांद साहब ये बताएं कि कनाडा अक्सर आपका मैंने देखा है कि विजिट होता रहता है, कोई ना कोई दोस्तों से पता चलता रहता है और आज आपने हमें वक्त दिया, तो कनाडा आना कैसे क्यों होता है? कि मैं साल में एक आध मरतबा आता हूँ जी कनाडा। सही। तो मेरा छोटा भाई इधर, उसकी फैमिली भी इधर ही होती है। सही है। 20-25 सालों से। अच्छा माशाल्लाह। तो वो पेरेंट्स उसके पास आते रहते थे, उनको मिलने के लिए मैं भी आ जाता। अच्छा, मैं कि एक ये भी एक परसेप्शन है, उसको क्लियर कर दिया जाए कि माशाल्लाह, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो पीआर के मामलात हैं, कोई पॉलिटिशियन या कोई आए तो मुझे नेशनैलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त। उसकी वजह है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ अपने मुल्क में, अपने मुल्क को एक सर्विस दे रहे हैं अल्लाह के फजल से, तो वो मेरी प्रायोरिटी मेरा पाकिस्तान है। चंद साहब, जब आपका नाम आता है और आपके बारे में जो हम सुनते हैं, बात करते हैं, तो साथ ही मंडी बहाउद्दीन का नाम आता है। तो एक बड़ा वक्त आप लोगों ने, आपकी फैमिली ने, वाले साहब ने वहाँ पे दिया, उस कम्युनिटी को दिया और वहाँ से पॉलिटिक्स का आप लोगों ने आगाज़ किया। कैसे देखते हैं जब अपने हल्के वापस जाते हैं और लोग प्रेज़ करते हैं? देखिए जी, मेरे दादाजी थे, उनके वो सियासत जब करते थे तो शाहपुर डिस्ट्रिक्ट होता था। सही। और फिर सरगोदा बना, फिर गुजरात डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी फैमिली ने पॉलिटिक्स की। मेरा जो गांव पिंडमको है उसको ये एजाज़ हासिल है कि एक ही वक्त में उनके मेंबर पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी रहे और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा शाहपुर में भी रहे। तो अल्लाह का करम है। फिर जब वालिद साहब, पहले ताया जी सियासत करते थे दादाजी के बाद, चौधरी आमद साहब, तो उसके बाद वालिद साहब ने जब सियासत शुरू की 79 से, तो मंडी बहाउद्दीन को फिर ज़िला भी बनाया मेरे वालिद साहब ने। ये भी हमें एजाज़ हासिल है कि बानिया ज़िला मेरे वालिद साहब हैं। तो मंडी बहाउद्दीन के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और जफाकाश लोग हैं और ओवरसीज़ के हवाले से बड़े जाने पहचाने जाते हैं। फिर शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे कहा कि आप सरगोदा से इलेक्शन लड़ें। फिर मैं सरगोदा वाली सीट से इलेक्शन लड़ा, जिस सीट से पहले कभी दादाजी होते थे। तो अल्लाह का करम है जी, सियासत हम खिदमत कर रहे हैं अपने लोगों का, एक मजलूम लोगों का, एक बेआसरा लोगों का आसरा बनने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ है, वो आवाज़ ही है। बाकी हम छोटे से सियासतदान हैं, हमको बड़े सियासतदान हैं। चंद साहब ये बताएं कि हमने ये देखते आ रहे हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली पॉलिटिक्स में होती है उसकी लेगेसी पॉलिटिक्स के अंदर ही आगे ग्रो कर रही होती है। और अगर आप देखें, अगर बाकी मुल्कों में देखें, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर एक के वाले साहब मिनिस्टर हैं तो आगे बच्चों ने भी जो है ना पॉलिटिक्स में जाना है, वो आगे अपने अपने डाइवर्जन निकालते हैं। मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे कजन्स डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सीएसपी अफसर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। हर किस्म के कजन्स हैं मेरे, फौज में भी, आर्मी में भी हैं। ज़रूरी तो नहीं सारे ही कुछ सियासत कर रहे हैं। सियासत तो हम एक दो फैमिली के फर्द कर रहे हैं, बाकी अगर हम कज़न गिने तो हमारे को 21, 25, 30 कज़न बनते हैं। कोई वक्त ऐसा आया कि आपने सोचा यार मैंने पॉलिटिक्स में नहीं जाना यार, मतलब शुरू की बात करते हैं कि वाले साहब ने कहा हो? शुरू से वाले साहब की वैसे ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा वकील बनूं। अच्छा। और वो सियासत से मना भी करते थे। अच्छा। और आज भी करते हैं। कहते हैं सियासत कोई हमारे मुल्क में इतनी अच्छी चीज़ नहीं रह गई, इज्जत वाली चीज़, तो आप इससे किनारा कश हो जाए। हुक्म नहीं देते, मशवरा देते। लेकिन कभी कभी पिछले 2, 4, 5 सालों में उकता जाता हूँ सियासत। सच्ची बात है, जब आप तब्दीली के लिए सियासत कर रहे हो ना, कोई आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपकी
وہ پراپر آپ کنٹریبیوٹ کر نہ سک رہے ہو تو پھر دل اکتا جاتا ہے. کوئی بھی آپ کا بزنس کر رہے ہو, آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو, جو آپ کو رزلٹ اس اپنی محنت پہ یا کوشش کے مطابق نہ ملے تو پھر بندے کا ذرا دل. جیسا پاکستان ان کنٹریز میں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبل کنٹریز ہیں. اوور دا ٹائم بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ٹینیورز نہیں پوری کر پاتی, اور ٹینیور نہ پورے کرنے کی وجہ سے بہت سے منصوبے جو پلان کے ہوتے ہیں, جو اکنامک کے حصے ہوتے ہیں, وہ نہیں پورے ہو پاتے. ان ایریاز میں جب آپ دیکھتے ہیں ایک محنت آپ لوگ کرتے ہیں ایک سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے, اور بعد میں ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ چیزیں وہاں رک جاتی ہیں. باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے. اگر اب ایک کام شروع ہو گیا جس سے ایک اکانومی گرو ہو رہی ہے, گورنمنٹ چینج بھی ہو جائے تو وہ کام چلتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک منصوبہ جب سٹارٹ ہوتا ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, اس منصوبے کو روک دیتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, پاکستان کے حالات جو نا جغرافیائی ایک صورتحال جو ہے, ہم ہمیشہ ہمارے آس پاس جنگ رہی ہے, انٹرنیشنل فورسز کی پراکسی وارز, جس طرح امریکہ اور رشیا اور افغانستان کے اندر, تو پاکستان کی انوالومنٹ بھی رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور اسپیشلی ہمارے فوجی ہمارے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں, ضیاء الحق ضیاء مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیں, اس کا نقصان بڑا ہوا ہے پاکستان کو. پھر اس کے بعد ڈیموکریسی بھی, جمہوریت جو ایک طرز حکومت ہے وہ بھی کوئی پراپرلی اتنی چل رہا ہے, لیکن آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے ہمارے یہاں, یا کوالٹی آف جمہوریت کی آپ بات کر لیں کہ اچھی کوالٹی کی نہیں. تو باقی جو پولیٹیکل جماعتیں, وقت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جماعتوں کو رگڑا بھی بڑا لگا ہے. پیپلز پارٹی کو رگڑا آپ کو دیکھ لیں 30-40 سال ایک مسلسل لگا ہے. فوجی آمریت, پھر سیاسی آمریت, پھر جوڈیشل ایکٹیویزم, پھر میڈیا کا ایک چڑھاوا, پھر بڑی بڑی چیزیں پیپل پارٹی نے فیس کی ہیں. پھر اس کے بعد میاں صاحب نے بھی اپنا دور دیکھا, پھر انہوں نے بھی کچھ مسائل دیکھے. تو اب جو پولیٹیکل فورسز کی ہے نا, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, کچھ اسٹیبلٹی آ گئی. اس کے بعد تیسری فورس آ گئی پی ٹی آئی کی صورت میں. تو اس میں جو شدت ہے لوگوں میں, جو لڑائی پولرائزیشن ہے, اس کا یقیناً ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی اپرچونیٹیز ہیں, لوگ آج بھی بول سکتے ہیں, صحافت بہت حد تک آزاد ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور باقی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پولیٹیکل جماعتوں میں بھی اب پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے. اب تو ہر ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پارلیمان میں بھی اب چھوٹی چھوٹی طرح, پہلے قانون سازی پہ کب ڈیبیٹ ہوتی صحیح بات ہے. آج پاکستان کی قانون سازی کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں, اور پیپلز پارٹی نے لیڈ لی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں. بات کریں گے ہم پارٹی پولیٹکس کی, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور پھر اس کے بعد آپ سے آگے دوبارہ ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند. پاکستان پیپل پارٹی کی سر اگر بات کرتے ہیں, آپ کا بڑا کہتے ہیں درینہ تعلق رہا خاندان کا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ. بیچ میں ایک ٹائم آیا جب پی ٹی آئی, جس کا میں ذکر کیا کہ وہ گورنمنٹ آئی, تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے. پیپل پارٹی کے لیے ایک دھچکا تھا, پورے میڈیا ہاؤسز کے لیے کوشچن تھا کہ وہ فیملی جو کہ شروع دن سے پیپل پارٹی کا حصہ رہی اور پیپل پارٹی کے نیریٹو کو لے کے آگے چلتی رہی, ایک دم سے ندیم افضل چند صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اچھا, آپ رہے ایز اے اسپوکس پرسن عمران خان, ٹھیک ہے, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اینڈ اسپوکس پرسن. جی, اور آپ نے جوائن کیا عمران خان صاحب کو ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ, ایز اے اسپوکس پرسن. اور ایک یہ ایسا تعلق ہوتا ہے جو سب سے قریبی تعلق والے کو یہ پوزیشن ملتی ہے. پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا دیکھا آپ نے اس ٹائم اس پارٹی کے اندر, کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے پچھلے, کہتے ہیں نا کہ داداؤں کے اور صاحب کے جو تعلق ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ بالکل ایک ایسی ونگ کی طرف, رائٹ ونگ کی طرف چلے گئے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں. پہلے تو دیکھیں جی, میں جب یہ پارٹی میں نے چھوڑی تو بڑا سوچ و بچار اور بڑا فیملی کا بھی ایشو تھا, اور بہت سارے ایشوز ہیں, کئی ایشوز ہیں جو آج تک میں میڈیا پہ نہیں بتا سکتا, ایسے معاملات تھے. لیکن میں نے خان صاحب کو جوائن کیا الیکشن سے پہلے. جی, الیکشن لڑا, الیکشن کے بعد میں الیکشن ہار گیا. اس کے بعد خان صاحب نے مجھے
स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया और फिर स्पोक्स पर्सन भी बनाया। 2-2.5 साल में उनकी कैबिनेट में बैठता रहा, उनके डिसीजन करीब से देखता रहा। तो सच्ची बात है, मैं जब 6 महीने गुजरे, मेरा जो मैं समझता था कि एक बिल्कुल करप्शन फ्री पाकिस्तान, एक न्यूट्रल एंड मॉडरेट हुकूमत, ये जो नया पाकिस्तान, मतलब एक जो बंदे का होता है ना, हर इंसान की बेहतरी की ख्वाहिश होती है। मुझे पहले 6 महीने में पता चल गया था कि ऐसी कोई बात है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे खान साहब से कोई शिकवा ना आज है ना पहले था, उनकी टीम से था। मैं पहले भी कई दफ़ा मीडिया में बता चुका हूँ, जो उनकी टीम थी उसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था। और दूसरा बिल्कुल वो राइट विंग की एक सियासत थी उनकी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ के जब पीटीआई को ज्वाइन किया, और उनकी एक जदोजहद रही जिसके अंदर उन्होंने कैबिनेट में बहुत से लोगों को तब्दील भी करते हुए भी देखा और होते हुए भी देखा, और उनका हिस्सा भी रहे, और एक उस पोजीशन के ऊपर रहे कि बिल्कुल खान साहब के बिल्कुल साथ राइट विंग में रहे। बहुत से और पॉलिटिशियंस ने भी ज्वाइन किया ना जी ओवर द टाइम, नून लीग से भी लोग गए, सारी नई पार्टी बनी थी, सारी तकरीबन नए तो थे। नैरेटिव क्या बिल्ट हुआ उस टाइम कि खान साहब के साथ वही सारे लोग गए जो कि दूसरी पार्टी से थे, और इस नैरेटिव को बहुत से लोगों ने रद्द किया। आप कहते हैं कि आप आए और आपने करीब से देखा कि कोई फर्क नहीं है, खान साहब से कोई मसला नहीं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो करप्शन है या प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं या सिलेक्शन इश्यूज हैं। ऐसा क्या चीज़ थी जो आपको नजर आई? देखिए, कोई मतलब होता है ना बंदा, मैं आपको सच्ची बात, मैं जिसके साथ बंदा रहा हो कुछ दिन, उस पर ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। इस लेवल कई चीज़ों का ये भी पता होता खूबसूरती है। आपकी बड़ी खूबसूरत बात है तो ये। मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छी खानदानी बात नहीं होती, वज़ादारी नहीं होती कि मैं अंदर की बातों को कुरेद के आपके सही बात। सामने रखूँ। तो मैं उससे तो माजरत चाहूँगा, लेकिन जनरल मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ नापसंद थी, वो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा उनके साथ लाइजान था, और कारोबार मुमलकत में समझें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक हुकूमत चलाती थी, सही, जो मुझे चीज़ पिंच करती थी। ठीक है। और जो मेन चीज़, बाकी मुझे ये भी था कि वर्कर की कोई अहमियत नहीं खान साहब के पास उस वक्त हुकूमत में, आम आदमी की कोई अहमियत नहीं। और बाकी जो लोग थे साथ, वो अक्सर मैंने देखा खान साहब के साथ झूठ बोलते थे। हुकूमत के अंदर भी, हुकूमत के बाहर भी वो काम नहीं कर रहे थे जो पिक्चर पेंट करते। सिंसियरिटी नहीं थी आपका मकसद? नहीं, मतलब ओवरऑल रियासत हुकूमती मामला में पता चल जाता है ना, कोई एक मिनिस्टर है, उसकी मिनिस्ट्री में हमें पता था क्या हो रहा है, लेकिन वो कैबिनेट में ये खान कोई और बात हो रही है। वो बड़ी। लेकिन खान साहब का एक अपना मिजाज था, वो हार्ड लाइनर को पसंद करते थे और गाली गलौज को, इन चीज़ों को पसंद करते। मेरा वो मिजाज नहीं था। मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन किसी के कहने पे नहीं लड़ूंगा। अपनी मर्जी से शायद लड़ जाऊँ, अपनी मर्जी से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि ये काम करो, मैं शायद ना कर सही सकूँ। बात है, सही बात है। तो ये मतलब मेरे में प्रॉब्लम था, और वहाँ ये डिमांड ज़्यादा थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अपने इक़्तिदार जब पीक पे थे, वो जी, जिस वक्त मैंने उनको छोड़ा उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। सही बात है। बल्कि मुझे मुख्तदर शख्सियात ने कहा कि अगले 5 साल भी खान साहब के हैं, तो आप इनको ना छोड़ें। मैंने कहा नहीं जी, मैं बेशक 2-5 साल भी मिल जाए तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या उस फिर टाइम दूसरा, मेरा बिलावल साहब से अपना एक रब्ता भी था। तो मेरी पार्टी, जिस पार्टी के अंदर मैंने सियासत सीखी, परवान चढ़ाई, जिसमें जो स्टूडेंट लाइफ से, तो फिर मैंने कहा अपने घर ही वापस चलते हैं। मुझे कोई वो नहीं था। हालांकि उस वक्त पॉपुलैरिटी नून लीग की पंजाब में बहुत ज़्यादा थी, और मुझे मियाँ साहब ने दावत भी, अपने बंदे भी मेरे पास भेजे, और बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा था कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी पंजाब से। अच्छा, लेकिन मुझे कभी दिल नहीं किया, मैंने कहा वापस अपनी जमात पे जाना चाहिए, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपका सोशल सर्कल हो, जहाँ हम आपको इनपुट दे सकें, जहाँ आपको डिस्कशन कर सकें, जहाँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी का हमेशा ही नैरेटिव रहा है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन जब हमने देखा कि एक पीडीएम के नाम से जो है ना जी बनाया जाता है कंसेशन, और सब इकट्ठे होते हैं, और उसमें इसका मकसद क्या होता है कि एक पार्टी अगेंस्ट सारी पार्टीज हो जाती हैं, अपना एक नैरेटिव लेके आती हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का, ज़रदारी साहब का ये नैरेटिव रहा है कि गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करने दें। तो फिर जब ये रिजीम चेंज के मामला आए तो उस टाइम गवर्नमेंट पीपल पार्टी हमेशा पार्लियामान के साथ खड़ी रही है। पार्लियामान में हुकूमत उसकी होती है जिसकी अक्सरियत होती है,
اور اس سے پہلے بھی اقتدار اور اپوزیشن میں لوگ ایک پارٹی ایک سائڈ پہ ہوئی تو باقی پارٹیاں اکٹھی پی پارٹی کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا، بالکل بنا تھا. 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد کئی دفعہ پھر گرینڈ GDA بنا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا، بڑے بڑے اتحاد پی پارٹی کے خلاف بھی بنے. یہ کوئی PTI کے خلاف پہلا اتحاد نہیں تھا. اس سے پہلے بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اتحاد اسی طرح بنتے تھے. صحیح ہے. لیکن المیہ یہ ہوا کہ خان صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی بیوروکریٹک جو ان کی بیوروکریسی کی جو عمل دخل تھا، جو حکومت چلاتے تھے، ان سے MNAs نالاں تھے. اچھا. اور اسی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے. ادروائز اگر اپنے لوگوں کو سنبھال لیتے تو کبھی بھی ان کے خلاف عدم اعتماد نہ ہوتا. صحیح بات. جو مرضی PDM چھوڑ کے ڈبل PDM بن جاتی پھر بھی نہ ہوتا. کیونکہ MNAs MPs کو توڑنا کوئی اتنا آسان نہیں. آپ دیکھیں نا اتنی اپوزیشن میں کتنے اپوزیشن کے MNA ٹوٹے ہیں. صحیح بات ہے. حکومت نے زور لگا لیا، کتنے اتنا اب میچورٹی آ گئی ہے، لوگ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہوتے. تو یہ بتائیں کہ ابھی کرنٹلی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس ٹائم جو گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اکنامک سچویشن پاکستان کی، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز فار اوورسیز پاکستان؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر اس پورے پروسیس میں جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا ایک اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کے ساتھ. بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ دیکھیں جیسا ہم کیونکہ یہاں رہتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایئر لائن اچھی ہو، ہماری ٹریول اچھی ہو، ہماری انویسٹمنٹس اچھی ہوں، ہم پیسہ جو یہاں پہ لگا رہے ہیں یا لوگ دبئی جا کے لگا رہے ہیں یا کہیں اور لگا رہے ہیں، وہ پیسہ پاکستان میں لگایا جائے. لیکن میں بالکل آپ سے ہمارے علاقوں میں تو میکسیمم اوورسیز ہے، لیکن اوورسیز کے لیے اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے، تھوڑی نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ جو زیادہ تر سے پہلے لوگ جو آتے تھے جو وہاں انویسٹ کرتے تھے، اب ان کے بچے یہاں پہ جوان ہو گئے ہیں، پڑھ گئے ہیں، آگے کئی جابس کر رہے ہیں، کئی بزنس کر رہے ہیں. انہوں نے جو وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ وہاں سے واپس ریورس انویسٹمنٹ آ رہی. اچھا جی. کہ وہ UK میں، امریکہ میں، کینیڈا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں وہاں بھی لوگوں نے زیادہ انویسٹ پراپرٹیز میں کیا تھا، ریئل اسٹیٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ تھی. انڈسٹری میں بہت کم لوگ اوورسیز آپ دیکھیں گے کہ کسی نے انڈسٹری لگائی ہو، کسی نے کوئی ایسا یہاں سے ٹیکنالوجی لے کے اوورسیز سے گئے اور پاکستان کو متعارف کروائی ہو. کتنے آپ کو ایسے اوورسیز بہت کم ملیں گے. جن لوگوں نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی ہے وہ آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے کھیتی باڑی کی ہے وہ زمینیں لی ہیں وہ بھی. اب پراپرٹیز میں تو لوگ خود ایک پلاٹ خریدتے ہیں، وہ منافع میں بکتا ہے تو بیچ دیتے ہیں. اور سرمایہ جو ہوتا ہے نا، سرمایہ دار کا میں بتاؤں اس کو پروفٹ چاہیے ہوتا ہے. مارکیٹ کینیڈا کی بہتر ہوئی، UK کی بہتر ہوئی، یہاں لے آئے. مارکیٹ پاکستان کی بہتر ہوئی، وہاں لے گئے. تو میرے خیال میں پاکستان میں اوورسیز کو بڑی اپرچونیٹیز بھی اور پروٹوکول بھی بڑا ملتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل جس طرح یہاں پہ حالیہ طور پہ پچھلے تقریباً سال ایک پہلے برمپٹن شہر کے جو میئر تھے پیٹرک براؤن، وہ پاکستان گئے اور جا کے پنجاب گورنمنٹ سے ملے اور گورنمنٹ سے مل کے ان کو بتایا کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں برمپٹن کے اندر، اور اگر آپ برمپٹن میں انڈسٹری لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو یہاں ایریا میں سبسڈائز کریں گے. اسی طریقے سے کوئی ایسا ایک ادارہ ہے جو کہ موبلائز کر رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ اس پرٹیکولر ایریا میں اگر آپ پاکستان میں انڈسٹری لے کے آئیں تو ہم آپ کو یہاں پہ یہ سبسڈائز کریں گے، بینیفٹس دیں گے. فیڈرل لیول پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اب SIFC بھی بنی ہے، اور اس سے پہلے صوبے بھی پبلک پرائیویٹ سندھ میں پیپل پارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سارا اوورسیز کا انویسٹر ہے. صحیح ہے. فارن انویسٹمنٹ پاور پروجیکٹس لگا رہے ہیں جو بجلی پہ تھار میں اسپیشلی جی. اور سندھ میں تو بڑا کامیاب ماڈل ہوا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. تو پنجاب میں بھی اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہے. میں خود کو میری فیملی کاروبار کرتی ہے تو ہم نے دیکھا پاکستان میں کاروبار بہت پرافٹ ہے اگر صحیح ایمانداری کے ساتھ کیا جائے. اور وہاں کوئی بھی بزنس ہو تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. اور کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں بزنس سٹی ہے، سیالکوٹ کا ماڈل آپ دیکھ لیں، بڑا کامیاب ماڈل ہے. لوگوں نے خود ہی ایئرپورٹس بھی بنائے ہیں، خود ہی ایئر لائن بھی چلا رہی ہے بزنس مینوں نے. تو بڑا کامیاب ماڈل ہے. تو میں ابھی انرجی کرائسس کی وجہ سے، انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل آئے، کچھ لارڈ آرڈر کی وجہ سے کچھ مسائل آئے، اور کچھ بہت زیادہ پراپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے میڈیا کے اوپر. ہماری آپس کی سیاسی لڑائیاں جو ہیں اس میں پاکستان کو رگڑا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں آپ دیکھ لینا آج سے 20-25 سال پہلے جس فیملی کے پاس موٹر سائیکل تھی آج اس کے پاس 4 گاڑی ہیں. جو ایک گھر میں 20 افراد رہتے تھے آج ان کے پاس ماشاءاللہ علیحدہ گھر ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں آپ پاکستان میں انقلاب دیکھ لیں.
मॉडर्न सोसाइटीज़ बन गई हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज़ बन गई हैं। आईटी में भी लोग बहुत आगे जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में माशाल्लाह हेल्थ पर पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा है, सिंध में स्पेशली, पंजाब में भी। अगले 2 साल में कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? देखिए मैं तो होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सही बात है। थोड़ी सी हमें जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हम आपस में जो लड़ते हैं एट द कास्ट ऑफ पाकिस्तान ना लड़ें, एक दूसरे से लड़ाई ज़रूर करें लेकिन पाकिस्तान को गाली मत दें, पाकिस्तान को बदनाम दुनिया में ना करें। ये मैं यहाँ रहने वालों को भी कहूँगा जो ओवरसीज़ भी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से आपकी लगाव है, आपकी एफिलिएशन है, बेशक अच्छी बात है, आपका हक है, लेकिन जितनी शिद्दत, जितनी लड़ाई आप यहाँ पे बैठ के लड़ते हैं, तकसीम है आपस में, ये इससे पहले नहीं थी। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ऐसी तकसीम नहीं थी, ये अब आई है ये ओवरसीज में उसकी और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत तकसीम है। उसकी एक रीज़न ये भी है ना चंद साहब के ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से एक वो मोहब्बत करता है जो शायद पाकिस्तान में रहते हुए लोग ना उस तरीके से करते हो। नहीं, ये आपकी सोच है, ये इसलिए सोच है क्योंकि नहीं, हम आप, एक अपना ये आपने अपने से मफरूजा बना लिया कि जो बाहर रहते हैं वही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो वहाँ रहते हैं वो नहीं करते, उसकी वजह जो वहाँ रहते हैं वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका मरना जीना ही वहाँ पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी फौत होता है ना जी, तो उसका शौक यही होता है कि मुझे पाकिस्तान जाके दफनाऊं, इस लेवल की मोहब्बत है। अच्छा, जहाँ तक बात आपकी है ना वो ये कि इस बारे में अपना नैरेटिव मुझे दीजिएगा, और फिर प्रोग्राम टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया, कि ओवरसीज़ की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सासा है, हर गवर्नमेंट इस बारे में बात करती है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एम्बेसडर है। तो ये बताएं कि जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं उसके अंदर पाकिस्तान से वोटिंग राइट, पाकिस्तान ओवरसीज वोटिंग राइट क्यों छीना गया? देखिए, वोटिंग राइट छीना नहीं गया, आपको दिए ही नहीं गया। अच्छा, आप थोड़ी सी तस्दीक कर ले, कभी वोटिंग राइट आपको मिले नहीं। आप मुझे ये बताएं, यहाँ के मैं समझता हूँ कि अगर मिल भी जाता तो मुझे कोई ज़ाती तौर पे इतराज़ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, ये वोट यहाँ से वहाँ, मुझे दुनिया में कितने ममालिक में है ये वोट ओवरसीज अपने मुल्क में वोट कास्ट कर सकते हैं? अमेरिका में है, बहुत थोड़े ममालिक में है। दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनका ओवरसीज, और मुझे ये बताएं, आपका तो आना जाना होगा, कई जनरेशन ऐसी भी है जो पाकिस्तान आज तक गई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको पाकिस्तान के हालात का क्या पता है? हालात, उनको पार्टिसिपेशन तो तब मिलनी चाहिए, मिले अगर वो कहें जी पाकिस्तान, लेकिन उनको पाकिस्तान के हालात का क्या पता है कि वोट कास्ट करने के लिए अब यहाँ मिसिसागा, ब्रैम्पटन या आप बैठे हुए हैं, GTA को आप जानते हैं, तो आप यहाँ की अवेयरनेस है बच्चों को या आपको। वैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान ओवरसीज में बैठे हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जी इस पे जो है ना पाकिस्तान के जो वो सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, सीटें मिलनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वोटिंग पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि ओवरसीज की सीटें, स्पेशल सीटें दे दें, सही, ताकि उनका हमारी असम्बली के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक इनपुट आ जाए। अच्छी अप्रोच है। आप एक इनपुट आ जाए असम्बलियों के, जिस तरह ख़वातीन की स्पेशल सीट है 33%, आप 2%, 4%, 5%, जो भी इलेक्टेबल्स भी यहाँ से ही हो, पॉलिटिकल वो यहाँ से ही होंगे ना, ओवरसीज होंगे ना, वो तो फिर ओवरसीज होंगे। कोई भी जिस पार्टी की हुकूमत होगी, अगर वो पोर्शन वाइज होगा कि ये पार्टी 2 सीटें ओवरसीज को दे सकती है, तो वो फिर ओवरसीज को दे लेगी। सही बात है। अब ये पार्टीज पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों की मेहनत क्या ये क्वालिफिकेशन ना हो कि फलां बंदा पैसे बड़े देता है, फंड्स बड़े देता है, ये तो आपको पता है, ये आगे अलमिया ना हो जाए। ये बात है। बहुत शुक्रिया नदीम जन साहब, आपने आज वक्त निकाला और हमें अपना टाइम दिया, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज हमारे नाज़रीन को प्लीज़। देखिए जी, मैं अपने देखने वालों को आपकी वसासत से ये ज़रूर कहूँगा कि आप पाकिस्तान से जो भी ओवरसीज़ के हमारे भाई हैं, वो यहाँ पे सारे एम्बेसडर हैं, एक फैमिली है। जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आप एक फैमिली हैं, एक ख़ानदान है, तो आपकी एक पहचान है, आपके आबा व अजदाद की पहचान है। तो आप में ये जो पॉलिटिक्स की वजह से या किसी और वजह से जो आपस में नफ़रतें, शिद्दत पाई जाती है, इसमें यकीनन आपका अपना भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। इससे ज़रा बचें। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने ज़बरदस्त मैसेज दिया। सबसे पहले पाकिस्तान है, और ये मामला जो लड़ाई झगड़े हैं ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें ख्याल करना है कहीं भी पाकिस्तान डीफेम ना हो। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, ओनली ऑन ARY न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।